Assalamualaikum dan selamat pagi doktor dan kawan-kawan sekalian. Kami daripada Kumpulan 4 akan membentangkan satu topik berkaitan dengan personal financing planning. Jadi saya Muhammad Iman bin Zakaria dan kawan-kawan saya Fatin Najwa, Hafizi, Siti Hajar dan juga Kasturi akan membentangkan topik ini secara detail. Money has become one of the most essential part in our life. Ini adalah kerana duit membantu kita untuk kita mencapai kita punya life goal dan juga membantu orang kita tersayang seperti dalam kita punya pendidikan, family kita dan juga pelbagai lagi. Pada 2015, pengguna di Amerika Syarikat telah membelanjakan secara puratanya sebanyak $55,978 dan pada 2019 telah berlaku peningkatan sebanyak $63,036. Walau bagaimanapun, peningkatan dari segi perbelanjaan mereka tidak setinggi kadar income mereka dan ini boleh dikatakan sebagai masalah overspending kerana mereka telah berbelanja lebihan daripada apa yang mereka dapat. Jadi ini akan mengakibatkan mereka berhadapan dengan masalah isu keuangan dan mungkin pada masa akan datang mereka akan berhadapan dengan masalah seperti terjebak dengan masalah hutang dan juga tidak mempunyai preparation dari segi keuangan mereka. Jadi untuk mengatasi masalah ini, personal financing problem merupakan cara yang terbaik atau kaedah yang terbaik untuk kita mengatasi masalah overspending ini. Jadi apa itu personal financing planning? Jadi personal financing planning ini merupakan salah satu proses untuk kita merancang dan juga kita menguruskan kita punya financial activity seperti kita punya income earning, saving, spending, investing dan juga protection. Secara menyeluruhnya, personal financing planning ni membantu kita untuk mencapai kita punya financial goal ataupun kita punya life goal. Buat pengetahuan, ada 3 jenis financial goal iaitu short term goal, intermediate goal dan juga long term goal. Short term goal ni adalah keadaan di mana goal itu di bawah 1 tahun. Seperti contoh, saya ingin beli laptop dalam jangka masa 1 tahun. Seterusnya, intermediate goal. Intermediate goal ni adalah jangka masanya 1 hingga ke 5 tahun. Seperti contoh, saya ingin dia punya goal untuk mencapai membeli down payment rumah, untuk membayar down payment rumah dalam masa 5 tahun. Jadi saya perlu mengumpul duit itu dalam 5 tahun. Dan akhir sekali adalah long term goal. Long term goal ni adalah di mana keadaannya melebihi 5 tahun. Seperti contoh, saya ingin merancang saya punya keuangan untuk saya punya retirement preparation. Jadi walau bagaimanapun, time frame ini boleh berubah mengikut kesesuaian kita oleh kerana prosesnya adalah bersifat dinamik. Ada 5 common area di dalam personal financing planning iaitu income, spending, saving, investing dan juga protection. Jadi apa itu income? Income ni merupakan sumber kewangan yang seseorang individu peroleh. Hasil mungkin daripada gaji, pencen dan juga dividen. Dan income ini boleh digunakan untuk spending, saving dan juga investing. Seterusnya kita beralih kepada spending. Jadi apa itu spending? Spending ini merupakan perbelanjaan yang seseorang individu lakukan. Seperti contoh, membeli kereta, membeli kepula rumah dan juga untuk travelling. Jadi saya ingin katakan bahawa pengurusan spending ni sama pentingnya dengan cara untuk kita generate kita punya income. Jadi income dan juga spending ni sama-sama penting. Seterusnya kita beralih kepada saving. Saving merupakan lebihan daripada perbelanjaan yang telah kita lakukan. Jadi
kita mungkin ada life goal kita masing-masing, seperti kita punya retirement, kita punya child education dan macam-macam lagi. Jadi ini boleh dikatakan saving merupakan salah satu benda yang penting yang kita perlu terapkan dalam kehidupan kita. Mungkin ia tidak berguna pada masa sekarang, tapi akan berguna pada masa akan datang. Walau bagaimanapun, dengan mempunyai saving yang banyak dalam akaun merupakan salah satu keadaan yang tidak bagus. Ini adalah kerana pulangannya adalah sedikit berbanding dengan kita melakukan investment. Seterusnya, kita beralih kepada investment. Investment ini merupakan salah satu kaedah untuk kita menambahkan ataupun meningkatkan jumlah wang yang kita ada. Seperti kita tahu, high risk, high profit. Jadi, pengguna boleh melakukan pelaburan dalam medium seperti membeli stok, bond dan juga mutual fund. Dan akhir sekali adalah protection. Apa itu protection? Protection ni ataupun person protection ni adalah salah satu produk yang akan melindungi kita daripada insiden-insiden yang kita sendiri tidak dapat ramalkan. Jadi ia dapat melindungi kita daripada insiden-insiden yang buruk berlaku pada kita. Seperti contoh dengan membeli life insurance. Seterusnya, kita beralih kepada langkah untuk kita develop kita punya financial planning. Jadi yang pertama, kita perlu determine kita punya current financial situation dengan cara kita listkan semua kita punya pendapatan, kita punya saving, kita punya living expenses dan juga kita punya hutang. Ini merupakan salah satu foundation ataupun asas untuk kita develop, untuk kita melakukan kita punya financial planning. Dan seterusnya, step yang kedua adalah dengan kita develop kita punya goal. Jadi goal yang kita hendak develop itu perlulah mempunyai ciri-ciri SMART. Itu S, M, A, R, T. S itu specific, M measurable, A attainable, R relevant dan juga T time bound. Langkah yang seterusnya adalah kita akan identify alternative course of action. Seperti yang kita tahu, alternatif merupakan salah satu benda yang penting untuk kita mencapai kita punya goal. Jadi untuk kita mencapai goal, alternatif akan membawa kita mencapai goal. Walau bagaimanapun, alternatif kita ni boleh berubah oleh kerana faktor-faktor luaran yang kita sendiri tidak boleh kawal. Jadi ada 3 possible course of action yang kita boleh ambil. Yang pertama, kita continue kita punya current life situation. Itu di mana kita, contoh saya melakukan simpanan sebanyak $300 sebulan. Jadi untuk tahun hadapannya saya akan continue. Itu dengan masukkan $300 lagi pada bulan itu. Dan seterusnya adalah dengan kita punya expand kita punya situation, di mana saya menyimpan sebanyak $500 sebulan. Itu berlaku peningkatan daripada jumlah simpanan yang saya lakukan secara bulanan. Dan seterusnya adalah kita tukar kita punya situation, di mana daripada saving saya beralih kepada investment. Dan seterusnya adalah kita akan evaluate kita punya alternatif. Ini merupakan step yang paling penting yang perlu kita berikan penekanan yang lebih. Ini adalah kerana kita akan menentukan kita punya opportunity cost dan juga opportunity loss. Jadi setiap alternatif yang kita listkan tadi, kita perlu tahu apa kelebihan dan juga kekurangan dia sendiri. Jadi kita perlu evaluate risiko-risiko yang kita akan ambil hasil daripada alternatif itu tadi. Walau bagaimanapun, untuk kita evaluate alternatif, untuk kita evaluate risiko, bukanlah satu perkara yang mudah. Dengan cara kita kumpul semua maklumat daripada pengalaman kita dan juga pengalaman orang lain, akan memudahkan lagi proses untuk kita evaluate alternatif. Proses seterusnya ataupun langkah seterusnya, kita akan create dan implement kita punya financial action plan. Ini adalah di mana kita akan develop
kita punya action ataupun kita punya alternatif yang kita telah pilih sebentar tadi. Jadi alternatif yang terbaik yang memberi pulangan yang lebih tinggi, kita akan pilih dan kita akan develop untuk kita mencapai kita punya goal. Alternatif yang kita pilih tadi, opportunity cost dia perlulah menampung opportunity loss yang telah hilang tadi. Jadi opportunity loss akan menampung opportunity loss tadi. Opportunity cost akan menampung opportunity loss. Dan step langkah yang terakhir adalah dengan melakukan revise dan review kita punya plan. Kita perlulah melakukan revision ataupun kita mereview kita punya financial plan sekurang-kurangnya setahun sekali. Dan ada beberapa keadaan di mana kita perlu lebih daripada sekali revision review. Itu di mana berlaku perubahan faktor-faktor seperti faktor ekonomi, faktor sosial dan juga faktor-faktor lain. Ini adalah kerana hasil daripada revision itu akan membantu kita untuk kita melakukan adjustment, priority adjustment, di mana akan membuatkan kita punya goal itu selari dengan kita punya current life situation. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afizi bin Zakri, nombor matrik 265409. Hari ini saya akan bercakap mengenai cabaran dan cara atasi financial planning. Okey, untuk cabaran yang pertama, di mana jumlah penggunaan kita melebihi daripada jumlah pendapatan bulanan kita, iaitu gaji kita sendiri. Okey, manusia masa kini banyak mempunyai masalah seperti ini kerana mereka menggunakan pendapatan bulanan mereka untuk bayar perkara yang penting. Contohnya penggunaan bulanan ataupun penggunaan harian mereka, di mana seperti makanan, minuman, pakaian, bayar rumah sewa sekiranya berada di rumah sewa, bil elektrik, bil air semua, dan juga shopping. Okey, setengah manusia sekiranya dia berada dalam keadaan stres ataupun tidak ada mood, jadi mereka kebanyakan mereka pergi spend time untuk ke shopping online platform seperti Shopee dan Lazada, di mana Shopee dan Lazada sering membuat sales ataupun discount, dan hal ini mereka akan overspend punya pendapatan mereka kepada shopping platform ini. Okey, untuk atasi hal ini ialah mereka kena ubah cara life pattern mereka. Contohnya macam sekiranya kita terlalu overspend, jadi kita kena limitkan kita punya spend, contohnya di shopping online platform, ataupun kita kena limitkan penggunaan spending kita seperti kepada barangan yang kita tidak perlu ataupun tidak penting untuk penggunaan bulanan dan harian kita. Okey, sekiranya kita tak dapat atasi ini, usaha dengan mencari kerja part time ataupun kita buat OT sekiranya kerja itu dibenarkan overtime untuk kita dapat bayaran bulanan lebih ataupun gajinya lebih. Okey, slide yang seterusnya menunjukkan jenis-jenis penggunaan untuk bulanan kita. Dan setengah daripada itu juga merupakan penggunaan harian kita seperti medical, makanan, minuman, oil, minyak kenderaan, internet. Okey, slide yang seterusnya menunjukkan jenis-jenis penggunaan untuk bulanan kita. Dan setengah daripada itu juga merupakan penggunaan harian kita seperti medical, makanan, minuman, oil, minyak kenderaan, internet. Yang ketiga adalah lack of knowledge. Lack of knowledge ni terbagi kepada 4 jenis. Jenis yang pertama adalah dia tak tahu. Dia memang tak tahu langsung pasal financial planning ni. Dia abaikan langsung tentang financial planning ni. Okey, yang kedua adalah dia careless. Dia tahu tapi dia tak nak practice dia punya financial planning tu. Okey, yang ketiga adalah compulsiveness, di mana dia tahu tapi dia tak disiplin dalam penyimpanan duit dia, ataupun dia tak berdisiplin dalam dia punya spending limit. Okey, yang terakhir ialah dia tahu tapi dia tak buat, di mana dia tidak berkemampuan untuk dapatkan sesuatu tu, tapi dia overspend untuk ditunjukkan kepada orang bahawa dia ni mampu, ataupun dia nak tunjuk kepada orang yang dia macam good looking lah. Hal ini menyebabkan kes ini adalah seperti kes dia punya behavior ataupun tindakan dia sendiri.
Okey, untuk seterusnya adalah di mana dia punya faktor dia adalah di mana dia tak faham tentang financial planning ni betul-betul. Dia tak faham konsep seperti compound interest, managing apa semua tu, profit, saving. Tapi mereka berpura-pura seperti mereka tahu financial management. Hal ini mereka invest ataupun spend pada benda yang mereka tak kaji, mereka tak rancang. Hal ini menyebabkan mereka overspend pendapatan mereka dan menyebabkan mereka punya penyimpanan berkurang. Mereka lebih kepada pengeluar pendapatan daripada menyimpan pendapatan mereka sendiri. Okey, apa yang mereka perlu buat adalah mereka perlu mencari orang yang professional planner. Mereka perlu mencari orang yang mempunyai pengetahuan tentang hal financial management ni. Mereka perlu mendapatkan info ataupun apa-apa daripada perkembangan tentang financial management untuk mereka belajar, supaya mereka mempunyai pengetahuan dan ilmu yang betul-betul punya ilmu ataupun pengetahuan yang betul sesuai bagi untuk mereka teruskan untuk mereka meneruskan financial management mereka sendiri. Okey, untuk pada masa kini terdapat pelbagai jenis aplikasi-aplikasi yang boleh kita guna untuk susun kita punya financial management ni. Okey, antara aplikasi tersebut adalah seperti Fast Budget, Money Manager, Expense Tracker. Semua aplikasi ni dia dapat trace kita punya penggunaan bulanan ataupun penggunaan harian kita, di mana dia senaraikan kepada kita jumlah pendapatan kita dan berapa yang kita perlu simpan daripada jumlah pendapatan kita dan berapa banyak kita boleh guna daripada pendapatan kita itu. Hal ini menyebabkan kita boleh trace kita punya macam penggunaan duit kita, apa yang kita selalu beli pada bulanan tu, dan benda itu penting ke tidak. Okay, aplikasi-aplikasi ini juga membantu kita macam mana kita nak susun kita punya financial setiap bulanan kita, supaya kita tak ter-overspend. So hi, I'm Hajar. I will present about the importance of personal financial planning. So the important is we can achieve financial freedom faster if we have a clear and effective financial plan. So if we have a good financial planning, of course we will help us to free from debts or inflow or outflow of our money every month. For example, will be more organized and more strategic. And then compared to individual that who are not successful in managing their financial, personalities will be integrity have a problem in the future. And number 2 is promote and speed up your level of financial literacy. So if we know how to make our personal financial planning, we should have a financial advisor to guide us to doing the right personal financial planning based on our financial status, of course. And then we should also force ourselves to learn about financial goal and compare with the reality where now see a clear opportunity for us to rise with clear goal in this personal financial management. And then number 3, we will have money saving for unforeseen emergency. Okay. So we know that life is filled with nasty surprise. As in financial planning involves expecting the expected, especially when the largest sum of money will be spent. So with cash, a prevention is better than curve and better prepare than regret, of course. And then the creation of an emergency fund, usually a sum of money to cover your cost of living from 3 to 6
month will at least reduce the mental stress caused by the emergency without interfering with the main purpose. And then the main number 4 is take care of the well-being of your dependents. So each of us must have independence, such as we have elder parent, we have person with no income or young children. So as the sole breadwinner, so we can get on with life when you are no longer here. And then with a clear personal financial planning, we also can take the right insurance coverage, can give peace of mind to us and your loved one. And then the points number 5 is budget better to increase your cash flow. So if we have a personal financial planning, so of course we will be able to track habit and types of spending, so estimate and can help us to improve our cash flow. So financial planning that involves careful budgeting and prudent spending will help us to save more money from your hard work. And then is better risk management or managing possible financial loss. So actually this is include all the insurance of easy way to cope with a financial loss due to the announcement risk. So in addition, if you plan property, okay, so therefore you do not have pay more for unnecessary insurance and will not get lower coverage than necessary. And then we will get your retirement plan. So of course when we get older, so we do not want to be too dependent on our children, so we should have save for our own age. So if we have a well organized personal financial planning, so we can plan to invest from now on, and we can throw away the investments in the long run. So plan for today, for tomorrow will be better and more beautiful. So that's all from me. Thank you. Okay, next I will present about the case study, solution of personal financial planning. Nowadays, it is critical to save money in order to preserve our wealth for the future. That is why individuals should start saving early, since compounded interest allows us to earn a higher return. With compound interest, we are effectively earning interest on interest, which means we are earning interest on both our first and subsequent investment contribution, as well as all of the interest that has accumulated through time. This will result in a greater balance on which we may receive future interest, resulting in even higher return. Okay. Furthermore, depending on the difficulty presented, investment is necessary to guarantee that they can achieve their life objective and secure their financial future. For example, by re-evaluating their investment portfolio despite the tightening of money as a result of COVID-19, investors have made good decisions. It is preferable to manage finance without selling investment aimed at reaching life major objectives. Furthermore, response to COVID-19, unit trust investment might be postponed until financial return improve. According to the report, while 70% of Malaysians believe their EPF will not be enough to fund their retirement, 45% have yet to begin retirement financial planning. Indeed, many people manage to scrape by for the rest of their life with little or no regard for their personal financial management. Once financial circumstances have stabilized, new investment can be initiated. There are a variety of unit trusts to choose from in Malaysia.
You may invest in one of the most popular ones through Flash Bank, such as MyBank. My personal account is a savings, spending, and investment account that reward us for our behavior. They will provide us with higher return and make it easier for us to generate more money. However, there is 1% interest when investing a minimum 1,000 in qualifying MyBank financial product. And we may earn extra 1% interest in the invest category. Non-EPF investment, private retirement scheme PRS, and unit trust fund are examples of this. If we complete this transaction, we will be eligible for a total of 3.85%. Okay, in this case study, we assume that Ahmad want to have 200,000 in his bank account before the retirement during this pandemic. He has set a target for himself to have 200,000 before retirement. Assume that Ahmad still have another 20 years before the retirement. He is planning to have his personal financial planning. In his situation, he has two options, which is by saving or investing. He noticed that saving earned little to no return compared to the investment. As a result, Ahmad took the best course of action by investing his income to achieve his goal by having 200,000 before the retirement. During to this planning that need 20 years to achieve his goal, it can be considered as a long-term goal. Hi doctor, my name is Kasturi Nathan. My metric number is 265372. My part is calculation. Today I am going to explain two different situations of calculation. So first situation is solution for financial planning issues. So now I am going to tell a story about Ahmad. Ahmad want to make 200,000 before his retirement. He has only 20 years earn his income before the retirement. So he also get 2,000 per month as a salary. So we choose Maybank as our example. So they offer 3% annually. So now we have to find out or calculate how much should invest annually to get or to achieve his goal, which is 200,000 before the retirement. So we know that from the case 200,000 is a future, 3% is a I, and N is a 20 years. So now we going to see the situation. Now I'm going to show you first solution for the first situation. So we used compound interest formula for this case. Okay, the formula is A equal to F in bracket A cross F I and N. Okay, A we should find out. F is 200,000, KAF, and I is 3%, N is 20 years. So we should find out the point from the table with help of the bracket. Okay, we get point 0.03722. So we have 2 times with 200,000, we get 7,444. So Ahmad have to invest 7,444 annually to achieve his goal, which is 200,000 before retirement. Now I going to explain about second situation. Second situation is solution for people who haven't planned their finance. So in this situation, I took Ayman as an example. Ayman get 24,000 per year, means he get 2,000 per month. Same with Hamad. So he spent 6,000 for car loans yearly and 4,800 for his house loan, and is also pay 4,800 for another expenses. So now we going to find out what he would have another 20 years before the retirement. Okay, the solution is salary minus fees expenses per year. Okay, salaries we know that
24,000. Okay, salaries 6,000 for car loan, 4,800 for house loan, and 4,800 for other expenses. So total expenses is 50,600. So we have to minus with 24,000. So we get 8,400 amount per year. Okay, we have to find out after 20 years, next 20 years, he would have how much, right? So you have to times with 20 years. So we get 168,000, 100,000. So in the end of 20 years, he would save 168,000. Now I'm going to compare both situations. Okay, we can observe that there are various amount different between the investment and saving based on their comparison between who haven't planned their financial planning and who have their financial planning. Okay, we can see from the competition that Hamad and Aiman has the same income each year, which is 24,000. The interest rate, which is 3% from Maybank, however, is a distinction between the two. This additional advantage is solely applicable to investment amount, not saving. If Aiman decide to have his own financial planning, he would have 200,000 before the retirement. This amount should be enough for him to survive after he get retired. However, if Aiman doesn't decide for financial planning, he would receive 168,000 only before the retirement. So it's not enough. He must work another few years until he get 200,000. As a result, personal financial planning is essential for everyone, for us to achieve a bright future. Ahmad enjoy his life after the retirement because he already have the amount of money that he need. Thank you. That's all from me. Next part will explain by my friend. So here for the conclusion, so the conclusion here is the personal financial planning is very important to ensure the well-being of our life regarding the management of our life expenses plan. So we should open our eyes to focus on our personal financial planning. So furthermore, in this world right now, so we are having a COVID-19 pandemic, so the economic system on Malaysia is also affected. So therefore we need to take the first action, plans for our financial carefully in order to facilitate our affair in the future. So from what can we deducted from our case studies, so we need to plan our financial for the future. For example, if we want to have a goal like 200,000 ringgit Malaysia, so before the retirement, so we need to plan our financial carefully. So we need to determine what the alternative, the consequences and the risk. So all the factor need to be considered before the implementations of our personal financial planning. So we also need to revise our planning at least once a year. So however, discipline also play a vital role to make our goal complete and success. So hopefully we can do this personal financial planning, to make our life will be brighter in the future. So and to make sure all the money we invest and spend is not waste. So that's all from us. Thank you.